السلام عليكم ورحمة الله أعزائي تلاميذ الجذع المشترك العلمي التكنولوجي والرياضي. اليوم إن شاء الله غادي نكمل معكم الجزء الثالث من درس من لو بروميير شابيتر ديال هذا العام سي l'ensemble N et notions d'arithmétique. Donc aujourd'hui on va discuter, on va parler des nombres premiers. Qu'est-ce qu'un nombre premier? Donc un nombre qui a exactement deux diviseurs, يعني اللي عنده قاسمين فقط. Deux diviseurs est appelé un nombre premier. Ces deux diviseurs, c'est un et lui-même. Donc العدد الأولي هو واحد العدد اللي تيقبل قاسمين فقط، يعني غير واحد ونفسه، ما تيقبلش قواسم أخرى. هادو هما القواسم اللي تيقبل. دونك هنا غادي نديرو واحد ليكزارسيس بسيط باش نفهموا كيفاش نبينوا. كيتعطى في التمارين بزاف، الا عطاوكم واحد العدد، واحد لو نومبر اونتيي، كيفاش نبين بانه ان نومبر بروميير. دونك بروميير اكزرسيس، اسكو هنا عندي واحد ليكزامبل، اسكو 117 est un nombre premier. كيفاش غادي نديرو نبينوها؟ دونك اول حاجه on va calculer le racine carrée de 117. Avec la calcul, vous avez trouvé 10,81. Et d'abord غادي نحاولوا نقلبوا على الاعداد الاوليه، les nombres premiers inférieurs à ce nombre. Les nombres premiers inférieurs à ce nombre, c'est les nombres premiers inférieurs à 10,81 sont 2, 3, 5, 7. Ça y est 7. غادي نوقفوا حد 7 لان لو نومبر بروميير اللي كيجي مور 7 هو 11. على الاقل خاصكم تكونوا حافظين شي شويه دوك لي نومبر بروميير الاولين، حاولوا تحفظوا على الاقل حتى 30 تكونوا عارفينهم. كاين 2 3 5 7، كاين 11 13 17 19 23 و 29. على الاقل حفظوا اقل من 30 تكونوا يعني عندكم في راسكم. هنا هادو هما لي نومبر بروميير انفيريور ا 10,81. دونك دابا شنو غنديرو؟ غناخدو هاد لو نومبر اللي بغينا نبينو باش واش اولي ولا ماشي اولي، وكان افيكتيو هاد لي ديفيزيون. كان نديفيزيوه باغ 2 ونديفيزيوه باغ 3 et par 5 et par 7. Donc si on a fait ces divisions، 117 قسمناها على 2 عطني هذا الرقم، وهاد الارقام اللي خرجوا لنا هنا كنلاحظوا بان 117 ها هي هاد 117 est divisible par 3. ها هي هنا divisible par 3 يعني كيتقسم على 3. لقاش فاش قسمته على 3 عطاني عدد صحيح طبيعي. donc il est divisible par 3. donc ce n'est pas un nombre premier. علاش؟ لقاش قلنا le nombre premier n'admet aucun diviseur que 1 et lui-même. donc هنايا راه قبل واحد لو ديفيزور اخر، واحد لو ديفيزور اخر هو 3 و 39. donc puisque 117 est divisible par 3, ce n'est pas un nombre premier. دونك باش يكون هذا ان نومبر بروميير خاص ما يقبلش القسمه على حتى شي رقم من هاد
الارقام. بما انه قبل القسمه على 3 عطاني هنا عدد صحيح طبيعي، دونك غادي يقبل القسمه على 3. وهنا قلنا لو نومبر بروميير خصو يقبل القسمه على 1 وعلى نفسه فقط، ما يقبلش القسمه على شي رقم اخر. كنتمنى يكون مفهوم. هذه هي الطريقه باش كنبينوا بان كيفاش يعني comment on va montrer que un nombre entier est un nombre premier ou non. Passons maintenant au deuxième exercice. Deuxième exercice, on va parler de la décomposition. Comment faire décomposer un nombre entier naturel en facteurs des nombres premiers. يعني كيفاش كنديروا لا ديكومبوزيسيون ديال واحد العدد صحيح طبيعي. خديت لكم هنايا جوج ديال خديت لكم 3 ديال الامثله غادي نشوفوهم بثلاثه بهم. نبداو الاول ب 92. donc on fait comme ça. donc 92 يعني هنا غادي نبداو نقسموا على الاعداد الاوليه من الاصغر. شرط انني خصني دائما نقلب على اصغر عدد اولي. حنا قلنا قبيله لي نومبر بروميي يعني من الاول بديتهم لكم. كاين 2 3 5 ها هما لي نومبر غنكتبهم هنا في هذا الجنب. كاين عندنا 2 3 5 7 11 13 انا نكتب لكم لحد 20 17. هادو لي نومبر بروميي انفيريور ا 20 اللي اقل من 20. بعدا على الاقل تكونوا يعني عارفينهم بعدا غير الاولين باش نبداو. دونك في لا ديكومبوزيسيون ضروري خصني نبدا باصغر رقم. في كل مره كنحاول ندير لا ديفيزيون ضروري كنحاول باصغر رقم. صافي. يعني هنا عندي 82. هنا عندي لو شيفر des unités est pair donc il est divisible par 2. donc يمكن نقسم على جوج. انا غادي نقسم على جوج غادي نلقاو 46. عاوتاني 46 هنا عندي 46 هي est divisible par 2 car le chiffre des unités est pair. Quand le chiffre des unités est pair dans un nombre entier, il est divisible par 2. دائما كنحاول نشوف اصغر رقم حتى الا ما قبلش يتقسم على جوج عاد نزيد ل3. الا ما قبلش يتقسم على 3 عاد نزيد ل5. هذه هي الطريقه كيفاش كندير لا ديكومبوزيسيون. دونك ندير 46 نقسم عاوتاني على جوج غادي نلقاو عاوتاني 23 ان شاء الله. هنا غادي نزيد لكم شويه لانني كنت وقفت. هنا كاين 23 ها هي كاين 19 مقبل منها 23 و29 وانتم غاديين هادو اللي قل كاع من 30 اقل من 30. 23 هنا خرجت ليا ها هي. دونك سي ان نومبر بروميي. ها هي 23 ان نومبر بروميي. دونك ما غيقبلش القسمه على حتى شي حاجه من هادشي ما عدا واحد ونفسه. يعني غنقسموا على نفسه على 23. دونك سا دون 1. ضروري في لا ديكومبوزيسيون حتى نوصلوا عند 1 عاد كنوقفوا لا ديكومبوزيسيون حتى نوقفوا تما التفكيك. صافي. يلا دونك غادي دونك يمكن لي نكتب 92. هاهي لا ديكومبوزيسيون on produit de facteurs premiers. C'est 2 à la puissance 2. 2 fois 2 c'est 2 à la puissance 2 fois 23. هذه هي لا ديكومبوزيسيون ديال 92. Passons maintenant à 10 à 100. 100 عاوتاني هنا عندي لو شيفر دي زونيتي اي بير دونك لي ديفيزيبل بار 2. نقسم على زوج تعطينا 50. 50 aussi est divisible par 2. دونك دائما انا كنختار دائما اصغر رقم لو بلو بوتي شيفر او نومبر بروميي. دونك غادي نلقى هنا 25 ونبقى غادي بهذه الطريقه. 25 نشوف ضروري واش كتقبل بعدا واش كتقسم بعدا على نشوفوا 3 زوج باينه ماشي ان شيفر. هنا ما عنديش ان شيفر بير ولا ان نومبر بير. نشوفوا 3 كيفاش كنديروا نشوفوا مع 3 كتجمعوا هاد الارقام. هيا 2 plus 5 ça donne 7 et 7 n'est pas un multiple de 3 donc ما غاديش تقسم على 3
نزيدو عند 5 غادي تقسم على 5 لان لو شيفر هنايا دي زونيتي اي 5 غادي نقسم على 5 غادي نلقاو 5 و5 ها هي 5 ايت ان نومبر بروميير دونك يقبل القسمه غير على نفسه دونك سا دون 1 هنايا عاود غنوقف باش كنوصل عند 1 تما كنقدر نوقف لا ديكومبوزيسيون دونك on peut écrire 100 en produit de facteurs premiers c'est 2 à la puissance 2 fois 5 à la puissance 2 هذه هي لا ديكومبوزيسيون دو 100 نشوفوا دابا كيفاش نديروا لا ديكومبوزيسيون ديال هاد العدد كامل 12 à la puissance 2 fois 18 à la puissance 2 fois 12 à la puissance 2 يلا دونك هنا كتشوفوا كتلاحظوا بان عندي هنا جوج ديال لي نومبر غادي نبدا بهذا نديروا لا ديكومبوزيسيون دو 18 puis on va décomposer 12 et من بعد نشوفوا لا ريزولتا ان شاء الله on a 18 هنايا علاش ممكن نقسم على زوج دائما كنبدا بالاصغر عدد اولي على زوج غادي نلقاو 9 هنايا ممكن نقسمها على زوج باينه لا دونك غنمشيو 3 دونك نقسمو على 3 تعطينا 3 نعاود نقسم على 3 نلقاو 1 دونك 12 égale 2 fois 3 au carré 12 maintenant on va décomposer 12 sur 2 c'est 6 6 sur 2 c'est 3 3 sur 3 c'est 1 donc غنوصلوا لواحد نوقفوا هنايا دونك 12 دونك عندي هنايا 12 égale وصلت هنايا قلنا درت لا ديكومبوزيسيون دونك 12 égale 2 à la puissance 2 fois 3 دونك كيفاش يمكن لي نكتب هذا كامل 12 هما عطاونا نديكومبوزيو هاد لو نومبر كله دابا عندي دونك 12 18 au carré fois 12 au carré égale غنحطوا لا ديكومبوزيسيون ديال كل واحد فيهم سي 12 c'est 2 fois 3 au carré et le tout au carré هاد le carré هذا fois 12 c'est 2 à la puissance 2 fois 3 et le tout au carré كاين بزاف ديال الطرق غادي نحاولوا هنايا اول حاجه نحاولوا هنا اننا يعني هاد يعني نفككوا او نبسطوا نديروا تبسيط نبسطوا صافي دونك 2 عطينا 2 à la puissance 2 3 à la puissance 2 fois 2 c'est 4 3 à la puissance 4 fois 2 à la puissance 2 fois 2 c'est 2 à la puissance 4 fois 3 à la puissance 2 donc ça donne سي 2 هنايا قريتو لي بويسونس العام اللي فات راه كنظن راكم مازال عاقلين على لي العلاقات وعلى اللي شفتو العام اللي فات دونك هنايا سي 2 غادي نجمعوا هاد لي بويسونس هادو سي 2 بلس 4 ça donne 2 la puissance 6 fois عاوتاني هنا 3 à la puissance هنا عاوتاني عندي حتى هنايا 4 plus 2 c'est 3 à la puissance 6 c'est la décomposition de 18 à la puissance 2 fois 12 à la puissance 2 هذه هي لا ديكومبوزيسيون وهنا كيكون كمل التمرين ديالنا التمرين الثاني ان شاء الله نتلاقاو في واحد الفيديو مقبل باش نشوفوا كيفاش نحددوا le plus petit commun multiple de deux nombres et le plus grand commun diviseur de deux nombres إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.